बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहुत सारे फैंस। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो रेड बटन पे आप दबाएं और सब्सक्राइब कर लें सो आई यू कैन सी मोर वीडियोस। आपकी ईमेल्स मुझे मिलती रहती हैं मेरी अबाया कलेक्शन पे। थैंक यू सो मच, आपको पसंद आया। और जिन्होंने मुझ पर तनकीद की उनका तो बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे बड़ी हंसी आती है जब आप इतना जज करते हैं। कोशिश मेरी ये होती है कि काश एक दिन ऐसा हो जब हमने जज करना बंद कर दें सबको। अबाया पहनो तब प्रॉब्लम, ना पहनो तब प्रॉब्लम, कोई अच्छा काम करो तब प्रॉब्लम, ना करो तब प्रॉब्लम। खैर ये आप लोगों के बेचारों के जहनी मसले हैं जो अल्लाह अल्लाह आपको हिदायत दे और अल्लाह आपको ठीक करे। मेरा कोई शो ऑफ करने कुछ ख़वातीन ने लिखा। अच्छा, मुझे अगर कोई मर्द कोई बुरी बात कहता है तो मुझे बुरा ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन ख़वातीन जब मुझे कहती हैं तो मुझे बड़ा ही अजीब सा लगता है। कुछ ख़वातीन ने कहा कि अबाया आप स्टाइल कर रही हैं, सिंपलिसिटी का नाम है और ये है वो है। पता नहीं आप लोगों ने ये क्यों समझ लिया है कि अगर आप मज़हब को साथ लेके चल रहे हैं तो आप जीना बंद कर दें। ऐसा कहीं नहीं लिखा, ऐसा किसी किताब में नहीं है। दीन और दुनिया दोनों साथ लेकर चलनी है। कहीं पे भी नहीं है कि आप जंगलों में निकल जाएं, इबादत में आप मतलब इबादत करें और जंगलों में निकल जाएं। बात यह है कि आप बैलेंस रखें लाइफ को। मेरा मकसद अबाया दिखाने का ये था, क्योंकि एक तो मेरी बहुत सारी बहनों ने मुझे बहुत सारी ईमेल्स की थी, उनके लिए मैंने अबाया दिखाया। दूसरा ये था कि आप मैं चाहती हूँ कि सब अबाया पहनना शुरू करें, सब कवर करना शुरू करें और देखें कि आप कितने खूबसूरत लगते हैं अबाए में। और एक कवर्ड औरत कितनी खूबसूरत लगती है। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर। बट आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि आप लोगों ने जज करना छोड़ना नहीं है। इब्लीस ने भी यही किया था ना, कि इनकार कर दिया अल्लाह का और जज ही किया ना कि मतलब इसको किस तरह सजदा करूँ इंसान को। यही चीज़ वो हमारे अंदर पैदा करता है, क्योंकि हम अपने आप को तो देखते नहीं हैं, हम दूसरों को देखते हैं। मुझे हैरानगी होती है यार, मतलब मुझसे नहीं होता। मैं किसी को अब स्पेशली, पहले तो शायद मैं किसी की बुराई भी कर लेती थी, गॉसिप भी कर लेती थी, लेकिन अब मुझे बड़ा बड़ा मुश्किल होता है किसी को जज करना। क्योंकि मैं अपने ही अमाल, अपनी ही चीज़ों से निकल नहीं सकती। मुझे इतना डर लगता है कि अल्लाह बस आप मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मैं तो कोई भी नहीं हूँ और मुझे क्या पता कि कौन किस नीयत से कुछ कर रहा है या क्या कर रहा है। और हम कौन है जो यूट्यूब पे बैठ के किसी का हिसाब किताब करें। एनीवेज ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा, मैं इसलिए ये वीडियो नहीं बनाई। बट बात करना ज़रूरी है, क्योंकि बुरा मुझे लगता है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ठीक हो जाएं। आपकी बीमारी जो है, जो कमेंट्स करने की, बुरे बुरे कमेंट्स करने की, मैंने जब भी देखा है कोई मैं ये नहीं कहती कि आप मुझे प्रेज़ करें, मुझे वो भी नहीं अच्छा लगता। हर तारीफ़ें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। लेकिन आप जब बुरा 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 कहते हैं, एक खातून ने मुझे लिखा कि आप तो ट्रू मुस्लिम ही नहीं हैं। आप ट्रू मुस्लिम हैं ये कहने के लिए कि मैं ट्रू मुस्लिम नहीं हूँ? तो ऐसे तो मुसलमान किसी बहन भाई को कहना भी नहीं चाहिए। आज की वीडियो बना एनीवेज, ये मेरी ज़रा दिल की कथार्सिस होती हैं जो निकल जाती हैं। आई डोंट बॉदर एनी मोर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैंने वीडियो हटाई, गाने पीछे आवाज़ आ रही थी, मैंने कवाली लगाई हुई थी और मैं गाने सुनती हूँ, उसमें मुझे कोई हर्ज लगता नहीं है। क्योंकि जब मैं कोई गाना सुनती हूँ तो मैं उस गाने में भी अपने रब को इमेजिन कर रही होती हूँ। तो ये अपने अपनी नज़रिए की बात है। दूसरा ये, वो मैंने गाने इसलिए हटाए बिकॉज कॉपीराइट का मसला था, तो मुझे ईमेल क्लेम किया गया था कि ये हमारे गाने। आज जो वीडियो है वो मेरी एक बहन मुझे मुसलसल बहुत सारी उसने ईमेल्स की हैं। एक्नी के बारे में बताएं, एक्नी के बारे में बताएं। अच्छा, एक्नी के लिए कुछ बताएं। एक्नी के लिए पहले तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि एक्नी होती क्यों है। एक्नी अगर तो आपकी ऑयली स्किन है तो आपको एक्नी होगी, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपको एक्नी होगी, हार्मोनल बैलेंस अगर आप का सही नहीं है तब भी आपको एक्नी होगी, और अगर आप पानी कम पीते हैं तब भी आपको एक्नी होगी। वट एवर यू ईट इट इज़ गोइंग टू शो यू ऑन योर फेस। मैं एक्नी पे काफ़ी दिनों से वीडियो इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा एक्नी होती रहती है, देखें। और फिर मेरी बहनें कहती हैं दानों के निशान के लिए बताएं कि निशान कैसे जाएंगे। मेरे तो नहीं गए, मैंने बहुत से लेज़र ट्रीटमेंट भी कराए, मैंने बहुत सी क्रीमें भी यूज़ की, शायद आप लोगों की चले जाएँ। एक ये क्रीम अभी रिसेंटली मेरी बेटी की टीचर एक आती हैं, तो मेरे मुँह पे बहुत पिंपल्स निकले हुए थे, तो मैंने एक्नी थी, मैंने उनको कहा यार मेरे कब बहुत ज़्यादा दाने हो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे क्रीम ला के दी, क्लिंडा डर्म जेल है, क्लिंडा डर्म जेल। ये मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, ये मैं इसमें उस पर भी लिख दूँगी। क्लिंडा डर्म जेल 10 ग्राम है ये, और ये आप थोड़ी सी जेल टाइप फॉर्म में लगाते हैं जहाँ भी पिंपल हो
اور یہ اسی وقت بیٹھ جاتا ہے میکسیمم. مطلب میں نے 1 دفعہ 2 دفعہ لگائی تھی اور میرا پمپل بالکل بیٹھ گیا تھا. تو یہ ایکنی والی بہن کے لیے یہ آپ لگائیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھیں. اگر آپ کو کانسٹیپیشن ہے, اگر آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک نہیں ہے, تب بھی آپ کو پمپلز نکلتے ہیں. مجھے بھی یہ مسائل بچپن سے ہی ہیں. تو اپنا سسٹم جو ہے وہ ٹھیک رکھیں. صبح نہار منہ اٹھ کے کوشش کیا کریں 2-3 گلاس پانی پئیں. اس پر گول کا چھلکا جو ہوتا ہے وہ استعمال کریں. تربوز, آج کل موسم ہے, گرمیاں ہیں, تربوز کا موسم ہے, تو آپ تربوز کھائیں, ٹھنڈے فروٹس کھائیں, پانی پئیں زیادہ. شربت, آج کل ہم تو بہت شربت, ہمارے گھر میں بہت شربت پیا جاتا ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو شربت یوز کرتے ہیں. بادام کا شربت پی سکتے ہیں آپ, جامع شیریں, روح افزا, جو بھی آپ کو پسند ہے آپ وہ ضرور پئیں. تو ڈائٹ جو آپ نے کھانی ہے, کوشش کریں آئلی چیزوں سے اوائڈ کریں. اور اگر آپ کی اسکن, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی آئلی اسکن ہے تو آپ اس طرح کی کریمز یوز نہ کریں, اس طرح کا میک اپ یوز نہ کریں جو آپ کے دانوں کو اریٹیٹ کرتا ہے. ٹی ٹری آئل ملتا ہے باڈی شاپ کا, ٹی ٹری آئل باڈی شاپ میں بھی ملتا ہے, اور بھی کسی برانڈ میں شاید ملتا ہوگا, بٹ آئی یوز باڈی شاپ. تو ٹی ٹری آئل یوز کریں جہاں پہ بھی آپ کا دانہ ہو. بہت ورس کم ورس پیسٹ لگا سکتے ہیں, لیکن یہ آپ کو پوری اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا پڑے گا. آپ کو ڈائٹ کا بہت خیال کرنا پڑے گا. جتنی آپ ویجیٹیبلس کھائیں گی وہ آپ کے فیس پہ شو ہوگی. پانی زیادہ پئیں, ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو آپ کی اسکن, اور آپ بھی ڈی ہائیڈریٹ نہ ہوں. ابھی آگے رمضان بھی آنے والا ہے, تو رمضان میں بھی ہم نے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے. بلکہ میں رمضان میں بھی آپ سے ڈائٹ پلان انشاءاللہ شیئر کروں گی کہ کیا ڈائٹ کرنی چاہیے. سو یہ تو ایکنی کے حوالے سے میں نے اس لیے ویڈیو بنائی کہ ایکنی کے لیے جتنی بھی میری بہنیں پریشان ہیں, آپ یہ جیل, میں آپ کو وہی چیز بتاتی ہوں جو میں نے یوز کی ہوتی ہے. اکثر لوگ یہ بھی کامنٹ میں لکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ برا ہی دیکھنا ہے نا, جو آپ کو خود اندر سے ہوتا ہے آپ وہی نظر آتا ہے آپ کو. تو میں کسی کی برانڈنگ نہیں کر رہی ہوں, میں جو چیز یوز کرتی ہوں وہی میں آپ کو بتاتی ہوں. میں جھوٹ نہیں بولتی, اور میں جس راستے پہ ہوں اس پہ اللہ کے آگے اگر میں نے ابھی بھی جھوٹ بولنا ہے تو پھر تو میرا خیال میں مجھے اب خود کو کہنا ہی نہیں چاہیے کہ میں بدل گئی ہوں یا مجھے اللہ نے ہدایت دے دی ہے. سو میں جھوٹ نہیں بولتی. میں جو چیز خود استعمال کرتی ہوں میں آپ کو خود سجیسٹ وہ والی کرتی ہوں. پلس آپ کی ڈائٹ میں فار لیڈیز اسپیشلی, ایون جینٹس بھی یوز کر سکتے ہیں, میرے بھائی بھی یوز کریں, دودھ ضرور 1 گلاس آپ شامل کر لیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں کھا لیتے ہیں کہ نہیں جی دودھ سے ہم موٹے ہو جائیں گے, باقی ہماری چیزیں بالکل ٹھیک رہیں گی. آپ کوشش کریں دودھ 1 گلاس یا تو رات کو یا صبح کو آپ ضرور پئیں, کیونکہ ہم ہیلدی رہیں گے تو ہماری فیملی کو بھی ہم لے کے چل سکیں گے. آگے رمضان بھی آ رہا ہے, اور میں سب بھائیوں کو, سب گھر والوں کو یہ ضرور ریکویسٹ کروں گی, رمضان آ رہا ہے, رمضان میں اپنے ملازمین کا بھی خیال رکھیں جو روزے سے ہوں, اور ان خواتین کا, اپنی بیگموں کا, اپنی ماؤں کا, ان کا بہت خیال رکھیں جو سحری میں سب سے آخر میں کھاتی ہیں اور افطاری اینڈ پہ سب سے آ کے اینڈ پہ بیٹھتی ہیں, اور ان کو فکر ہوتی ہے سب کی. وہ تو خیر زیادہ نیکیاں بھی کما رہی ہوتی ہیں, لیکن ان کا تھوڑا خیال رکھا کریں, ان کا تھوڑا کام کا بوجھ کم کرنے کی کوشش کریں. اور جتنی ساسیں ہیں, جتنی مائیں ہیں, ان کو بھی کوشش کریں کہ بہوؤں کے ساتھ ذرا ہاتھ ہولہ رکھیں. سو یہ تھا جی ایکنی کے لیے. تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل, اور کسی بھی بات پہ آپ اگر کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں, نور بخاری آفیشیل 2018, اینڈ انسٹا پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں, دا ریئل نور بخاری میرا اکاؤنٹ ہے, اس پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں, اللہ حافظ.